Yan, for ulam for today, guys. Para sa maulang gabi. Paksiw po, guys, paksiw. Ayan, oh. Sarap niyan, guys, paksiw. Oh, diba? Paksiw. Sarap. Pero mahasya. Ito muna natin may na, guys. Mamaya, kainan na. So, yun, guys. Ulam ng maulang panahon niyo. Para sa maasim-asim na. Ano po, guys? Ayan, guys. Hanggang sa muli muna. Takpan mo natin, guys.